Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Mahesa. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Inggris yang dimana terdiri dari dua part. Untuk part satu, saya akan memberikan opini saya tentang pertandingan Indonesia versus Bahrain. Dan untuk part 2-nya, saya akan menjelaskan materi tentang the question words. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Oke, di part satu kali ini, I will give my opinion on the Indonesia versus Bahrain match. So, I think the result of the match was very disappointing, but I'm not disappointed with Indonesia. I'm disappointed in the referee's performance in the match because there were several referee decisions that were not right, and the most fatal referee's mistake was not blowing the wrong whistle when the match time was over. So Bahrain was able to equalize the score in the last minute, and as a result Indonesia failed to win. But apart from all that, I'm very proud of the performance of the coaches and players. Even though the results were disappointing, they have shown an attitude of hard work and never give up until the end of the match. And I hope that Indonesia will continue to develop and progress so that the Indonesia can fly as high as possible. Di part kedua kali ini, seperti saya katakan, saya akan menjelaskan materi tentang the question words atau kata pertanyaan. Nearly all question words in English start with the same two letters, WH. That's why question with question words are also called WH question. Jadi hampir semua kata pertanyaan di bahasa Inggris dimulai dengan huruf yang sama, yaitu WH. Contohnya seperti ini. What are the words of question? Jadi apa saja sih kata pertanyaannya? Question words use who, what, where, when, which, why, whose, how. Jadi kata pertanyaan menggunakan siapa, apa, di mana, kapan, yang mana, kenapa. Kalau di sini menanyakan kepemilikan, dan yang terakhir how itu bagaimana. Kan kebanyakannya diawali dengan WH kan. Lanjut, yang pertama who. We use who when we want to ask about people. Jadi kita menggunakan who ketika kita ingin bertanya tentang orang. Contohnya, who is that? My friend Alex. Jadi siapa dia atau siapa itu? Terus dia jawab, temanku Alex. Dan yang kedua ada what. We use what when we want to ask about things, animals, and action. Jadi kita menggunakan what ketika kita ingin menanyakan tentang hal-hal, binatang, dan tindakan. Contohnya, what is your favorite sport? My favorite sport is football. Jadi artinya apa olahraga favorit kamu? Terus dia jawab, olahraga favorit aku sepak bola, adalah sepak bola. Terus yang ketiga where. We use where when we want to ask about place. Jadi kita menggunakan where ketika kita ingin menanyakan tentang tempat atau daerah. Contohnya,
Where are you from? I'm from Madrid. Artinya dari mana kamu berasal? Terus dia jawab, aku berasal dari Madrid. Tuh. Yang keempat ada when. We use when we want to ask about time, occasion, or moment. Jadi kita menggunakan when ketika kita ingin bertanya tentang waktu, kesempatan, atau momen. Contohnya, when do you relax at the weekend? Jadi artinya kapan kamu bersantai? Terus dia jawab pada akhir pekan. Lanjut, which. Yang kelima, which. We use which when we want to ask about choice or preference. Jadi kita menggunakan which ketika kita ingin menanyakan tentang pilihan atau preferensi. Contohnya, which is your bicycle? The black one. Jadi artinya yang mana sepeda kamu? Terus dia jawab yang hitam. Tuh. Yang keenam ada why. We use why when we want to ask about reason. Jadi kita menggunakan why ketika kita ingin menanyakan tentang alasan. Contohnya, why do chickens cross the road? Because they want to get to the other side of the road. Jadi kenapa ayam menyeberang jalan? Karena mereka ingin sampai ke seberang jalan. Tuh. Terus when we answer a question with why, we always begin with because. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan yang menggunakan why, kita selalu menjawab diawali dengan because. Itu. Yang ketujuh ada whose. We use whose when we want to ask about ownership or possession. Jadi kita menggunakan whose ketika kita ingin menanyakan tentang kepemilikan atau milik. Contohnya, whose are the shoes? The shoes are mine. Jadi artinya sepatu itu punya siapa? Terus kata dia, sepatu itu punya aku gitu. Terus yang kedelapan ada how. We use how when we want to ask about the way in which something happens. Jadi kita menggunakan how ketika kita ingin menanyakan tentang bagaimana sesuatu itu terjadi gitu. Contohnya, how do you do that? I'm used to doing this. Jadi artinya bagaimana kamu melakukan itu? Terus dia jawab, aku sudah terbiasa melakukan ini. Gitu. Oke, segitu saja penjelasan materi the question words dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat atau ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton, khususnya buat Miss Rina Lestari. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.